Toros ma batahagunuban, selamat malam. Jadi nasongon tata ibadah ta bani pertongguan sesi bapa Bornginon aima hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 nama kesutkon aima Bapa Situa Barurin Purba. Na perlobe ipuka hole humbani potum na paduahon mandoring haleluya nomor 408 ayat 1 tambah 2 dup ai membasa permahan nama dear. Dup ai mandoring haleluya nomor 266 ayat 1 tambah 4 dup ai masuk ma ambilan. Dup ai doring haleluya nomor 350 ayat 1 2 tambah 3 dup ai tonggo hubani suhud. Dup ai mandoring haleluya nomor 310 ayat 1 tambah 2 irik petupu galangan dup ai tonggo galangan atap tonggo ya si tonggo hononta na perlobe aima bani ari Sabtu on manjalo perpadanan do nyombah nikuriaon aima humbani Bapa Situa Arpandamanik na paduahon Bapak JK Damanik ibagas tugas negara Hubatam dalam rangka COVID-10 sia. Nah patuluhon ibadah live pertongguan sesi Bapak. Nah popathon Bapak Wendi Saragi ibagas Parnaburitan. Nah palimahon Bapak Berlin Sembiring ibagas pemulihan humbani Parnaburiton. Tunai ma tata ibadah ta ase ipu kahita ma bani potum. Ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanahon. Amen. Tenger ma uhurmu bani Jehovah humbani gokni uhurmu. Ulang mahomar pangusandean bani pikiranmu sendiri. Bani haganup dalanmu, ingat ma ia, jadi ia ma papitor dalanmu. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bonani malas ni uhur, pasu-pasu pakon hagaluhan. Pujian nami doham bani panorang on, halani iojur ham dohanami marsada-sada marhite tonduimu, gabe tarben hanami marhasadaon rapakon hasaman nami. Andoharma marhite parjupahan nami, pakon ham, gabe tandai hanami, hamdo Tuhan nami. Urupi hamma hanami, bani tugas pakon tanggung jawab nami, laho mangambilankon hatamu bani guluh nami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Doring kita. Puji kita Tuhan ta marhite doring haleluya nomor 408 ayat 1 tambah ayat 2. Puji ma Tuhan, pasangap marhite honggon rangalahingan, irandu inggo na lulur o matangaro. Doring kon madoring na baru, puji ma iya bay hotak ni na ibabo, jana olok kon mariak marmalas uhu. Saital barita bandorani, go halongan ganut jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya.
kami jago terima kasih halani ganu pasu-pasu gelayakni bubat kana tetap sir-sir son mambalosi tunggung tumang botong tuhata iya doraja iganup sagala raja ningon hubani doganup unduk marsomba Saitar barita banyorani go halongan ganut jadi-jadiani puji Tuhan haleluya. Senari basahan ma hatan itu hata bani permahan nama diar hatahon nasyama nasitong halaniai ambukon nasyama ladung in anjaha hatahon nasyama nasitong ganup dopak hasoman jolma ay pagori dohita sama hita tersurat bani Efesus 4 ayat 25. Hatanay atas on makatahon hatahon nasyama nasitong artini ulang marladung ayma mangototoy manipu lang manapati janji marakalakal pakon nalegan-legan kita gatido lang barani patudukon hadirion nasasitongni dopni jolma sonaya age ilobe ni nebata age pesonaha hita takasdo ibotoh nebata jadi anggolang barani hita patuduhkon hadirion na sasitongni parsandiwara doai marladung atapi maladung halak sekaligus homa maladungi bani diri sendiri pakon bani nebata nasitong pitah nebatado sing ongga marladung bani bagah-bagahni umpamani ibagahkon nebata si Abraham perhitian ni bui ginopar itanoh on sitong do saut sonai ibagahkon nebatado anak ni Yesus Kristus rohu dunia on saut do sonai marhite na itu bukon si Maria atahon nasyama nasitong dopak haganup hasoman jolma Tuhan Yesus do usihan bata pasang nasitong in halani ambilani do ihorjahon na ihorjahon do yambilankon asiman barani do hita makatahon nasitong inma Jesus na ihaparsay hita rap jolma na tinopan ni nebatado jana na hinukop ni Tuhan Yesus Kristus do hita ulang marsio totoan pataridakon hita ma horja hasitongan ibagas persauran horja siganuk ari jana ibagas golu nasonon na goranon goluta na dop ipabayo Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Marianan maham ibagas uhur nami asisitong guluh pakon hata nami lang marladung ilobini jolma pakon ilobinu sasap hamma dosa nami ibagas holong apa idot nurmu. Amin. Laho mangalolo ambilan puji hitau si Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 266 ayat sada tambah ayat 4.
tujuh hageluhan sapasonangan Bogohilahu surga Rosi ondos Abaghus yang dilido Hataon udingato Sayunuki menghindai Pasonamani Sing margogo manyawan Danut dosati Tuguhama ahus surga Bainasonami Say paringan hantong-tong Hatamu bayurho Pujian kumagoranmu Sado kami Martonggo mahita. Terima kasih isombahkon uhur nami hubamu Tuhan bani panorangon. Halin tong-tong do iha somani iramotiham parguluhan nami. Ibereham haguluhan kesehatan sonehoma age panorang uhenai martupu ijon Tuhan manganongkon aema partonggoan seksi bapa na adong ikuriamu GKPS Binjeon. On mahanami Tuhan, marsombahan nami hubamu, mamuji pasangap konggoranmu, anja sihol uhur nami, laho manjalo, manangyohon hata haguluhan na humbamu. Sorapi hamhanami Tuhan, marhitehon tundu menapasing in, ibagas uhur age pikiran nami, aseboy ibagas na marmalas ni urhanami, laho manjalo, laho manangyon hata haguluhan na humbamu. Terima kasih mabamu Tuhan, sasap ham haganupan dosa-dosa nami, ase taluphan namin agabi yanan ni hatamu, pakonyanan ni pasu-pasumu. Ibaga Yesus Kristus, jalo hamma tonggo nami. Amen. Jalo hitama hatane bata bani tonggoanta bani panorangon aima humbani buku Yohanes bin 20 mamuka humbani ayat 2 dan subani ayat 10 sada. Yohanes bin 20 mamuka humbani ayat 2 dan subani ayat 10 sada. Sonon ma hatanine bata. Pasal sada naboru parbakis nasi nasab dosani. Tapi patarni ai lahoma ia use kurumah panumbahan. Roh mahalak nama bue ai kulobeni jadi hundul ma ia laho mangajari sidea. Jadi iboan siboto surat apa parisima puang-puang natarjupah marbakis kulobeni ipa jongjong ma ia hutongah-tongah anjahan ini sedea ma hubani guru natardapo do puang-puang on marbakis nini titah ni si Musa si pargiji kondo bani batu halak nasonon ia ham sonahado nimu ya tahun sedea pesonai nalaho manlajo sido ase adong dalan mangadu hosi tapi ipaunduk Yesus madirini lanjar manurat-nurat itano marhite jari-jarini. Tapi halani sai inunu sedea manuk kunsi
Yesus pe dirgak ma. Anjahya tahun ma bani sedea. Barang ise nasomar dosa humbani nasiam. Ia ma parlobe manggijiksi bani batu. Dop ai ipaunduk ma use dirini. Anjaha manurati bani tano. Tapi mamboge ai misiran ma sedea sada-sada. Pangituai parlobe. Gabe tading ma sahalaksi apa puang-puang ai na jongjong ijai. Ipar dirgak Yesus ma dirini nini ma do paksi. Ijado sedea inang sengdong na manguhumi ham nini ma sengdong Tuhan. Jadi ya tahun Yesus ma ahu pe seng uhumanku ham lahomaham ulang benunut ham mardosa unjon hujanan aima dasni. Saloma bata haganupan. Horas. Kita haganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo isukun hubata. Namartupu bani panorang on. Bani partonggoan seksi bapa. Kuria GKPS Binje. Na ijado podasan hita. Na ijado urahan hita. Makorjahon. Manguhumi halak. Atap mengampuni halak. Na ijado podasan hita makorjahon. Aima manonggor. Mangida hahurangan ni halak. Atap mangida halobihan ni halak nalegan. Totu sadar atap lang sadar hita. Gatinando hita madabu hubaga sikap. Aima na manguhum uhumi hasoman. Na mangindahi hahurangan ni halak. Gatido jolma madabu hubaga sikap. Aima menyalahkan orang lain. Anjaha membenarkan diri sendiri. Melemparkan kesalahan hubani halak nalikan. Marhitehon dosa kesombongan. Dosa kesombongan, aima merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa diri lebih sitongan, bonaran, dearan, humbani halak nalikan. Merasa diri lebih pasingan, lebih kudus, lebih suci, lebih saleh, humbani halak nalikan. Onma dosa kesombongan. Onma mana terjadi? Itongah-tongah ni halak parisi. Itongah-tongah ni halak si boto surat bani panorang ijia. Ketika Tuhan Yesus mengajari di rumah panumbahan bani ambilan taon ipatuga nini tapi patarni ai lahoma ia use rumah panumbahan rohma halak nama bue ai hulobeni jadi hundul ma ia lahoma ngajari sedea. Jadi situasi peristiwa kejadian on berlangsung aima sanggah Tuhan Yesus i rumah panumbahan mengajari. Roh mahalak parisi pakon si boto surat na memiliki sifat atau karakter nokan ai nama rosu tumang sedia manguhumi nama rosu tumang mangidah hahurangan ni halak naligan. Tanpa isadari ni bahwasani hahurangan ni pe begal. Ado asia tahun Tuhan Yesus masih ma ipatori-tori ho silbak ni mata na bani panonggor ni hasomanmu hape satiang na bani panonggormu langi dako. Atape gati dia ya tahun hita sadar atap lang sadar hita gati nando hita urahan mengkritik halak nalegan. Urahan do hita mengkomen halak nalegan. Manuduh anggotangan podas do manulduk sonon hubani halak. Oh sonon on dosamu on kekuranganmu. Sasitong ni ijai sada do tangan ta manuduh hasoman manguhumi halak nelegan. Sasitong ni kita disadarkan opak jari-jari menuduh hubata mengoreksi diri ta menyadarkan hita bahwasani hita pelang luput humbani hahurangan. Ada asadong ungkapan nama katahon tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kelemahan. Semua manusia memiliki kekurangan masing-masing.
Tonai homa age kelebihan masing-masing. Nah, ibagas aima maningon hita marsian juan-juan. Ado asi bani ambilan taon ipatuga. Jadi ibuan sedia ma, aima si botol surat apa parisi aima sada puang-puang na tarjupah marbakis kulobeni. Ipa jongjong ma, iya hutongah-tongah. Ibuan sedia. Kulobeni Tuhan Yesus, aima sada puang-puang. Na itudu atape na tarjupah sedia marbakis. Makor jahon dosa. Anjahya tahun mahubani Tuhan Yesus, nini mahubani guru na tardapok do puang-puang on marbakis. Angga menurut titah ni si Musa, ahama uhuman hubani. Menurut uhum ni halak, aima hukum sipil ni halak pemerintahan Romawi, on uhuman ni. Menurut hukum Musa, uhuman ni maningon si bunuhan do. Halakon, maningon si pamateon do halakon. Marhiteon sona hacarani. Masa, halak nama bue, doma ipabador, dipermalukan. Sona hado ahap ni jolma na ipabador. Yang dipermalukan, itongah-tongah ipajongjong. Depko siay maningon do, menurut hukum Musa, maningon maon, naboru on, puang-puang on, maningon masih pargijikon. Marhitehon batu, nangon dilempari, sampai mati. On mauhuman. Na maningon ijalo ni, puang-puang ay. Halani dosa-dosa ni. Haganupan jolma, ongga do madabuhu bagas dosa, terkecuali hita. Haganupan sada-sada, nasyam bapa, hiton. Onggal bedo, kita madabuhu bagas dosa. Bahkan anggo isobut, igorani dosa-dosa nasyam. Atape dosa-dosa ta, kesalahan ta, hahurangan ta, maroso do hita. Betul lang maroso. Nah, manggila do hita. Marah do hita. Anggo isobiti dosa-dosa ta. Kekurangan ta, kesalahan ta. Itu bagi do cara ni culma untuk menutupi dosa-dosa ni. Untuk menutupi kekurangan ni. Berbagai cara ibaen. Tapi ilobe-lobe na ibata. Tongon adong upasana makatahon. Bulu isuah ay. Isa si robosi. Uhur na ibagas ay. Isa si botosi. Tuhan memboto setiap hati. Uhur ni jolmain. Ibotoh Tuhan do. Tidak ada yang tersembunyi. Talardo, ukapdo. Ilobe-lobe ne batak. So nama homa bani ambilan taon ipatuga. Marhitehon naro halak parisi ay. Na memiliki karakter sifat na selalu membenarkan diri. Ia duhon halak. Dengan tujuan, ase patugakon diri ini si tong. Patudukon dirinya lebih baik dari orang lain. Lebih pasingan, lebih kudusan. Jadi atau ni ijon, menurut hukum ni si Musa, si pargiji kondo, bani batu hal nasional. Ia ham sona hadunimu. Jadi ijon Tuhan Yesus itempatkan sebagai hakim. Menurut Tuhan Yesus, bagaimana pendapatnya? Menurut hukum Musa sonon ini. Tapi sona hadu sikap ni Tuhan Yesus ijon. Manguhumi do iya. Idalan kondo hukum ni si Musa ay. Na ijolom sedia secara ketat, secara kuat ijolom sedia peraturan ni ay. Hukum ni si Musa ay. Totulang. Bani ambilan taon. Ya tahun sedia pesonai. Nalahom man laju sido. Ase adong dalan mangadu hosi. On masifat karakter ni. Alak parisi, si boto surat. Ya. Bahkan sedia isobut halak na munapik, si pakula-kula. Tujuan ni sedia mamboban, ay mapuang-puang ay, naboru ay, hulobeni Tuhan Yesus untuk diadili, untuk dihakimi. Tujuan ni untuk melaju Tuhan Yesus. Lahu menjerat, menjebak Tuhan Yesus untuk mengadukan Tuhan Yesus. Ambil salah Tuhan Yesus, ay madalani lahu manakap, mamboban Tuhan Yesus, ke pengadilan. Iboto Tuhan Yesus do, niat jelek. Uhur na jahat ibagas, uhur ni halak parisi ay. Sunai humahita. Tuhan Yesus mengetahui setiap apa yang dalam pikiran tak. Setiap ibagas na uhur tak marsada-sada. Tuhan Yesus menegur. Ay masedia. Ya tahun bani ambilan taon. Nini halani ay saya inunu sedia do manukun
manukun Yesus gabe dirgak ma ia anjahya tahun ma bani sedea barang ise naso mardosa humbana syam ia ma parlobe manggijiksi bani sedea. Artinya Tuhan Yesus ijon aima tegorani untuk menyadarkan jolmain. Porini pe jolmain berdosa makorjahon kesalahan Yesus lang mitor manguhumi menghakimi. Tapi Tuhan Yesus menyadarkan. Aima hubani halak pangituai Yahudi ai halak ciboto surat atape halak Parisi ai halin saya inunut manukun Tuhan Yesus maningun yuhum mati doon, maningun ibunuh doon, maningun lempari batu doon sesuai dengan titasi Musa. Tapi Tuhan Yesus pataridahkon aima sikap yang memiliki hati belas kasihan, memiliki holong nabagal ubani haganupan jolma, termasuk jolma namar dosa ihaulongi Tuhan do. Ada sia tahun ijon hubani halak ai barang ise nasomar dosa humbana syam. Ia ma parlobe manggijiksi bani batu. Ise nasyam. Nalang mardosa. Sadarlah. Sukun diri sendiri. Tanya hati nurani. Barang ise nasyam nalang mardosa. Ia ma parlobe manggijiksi, manghumisi, melemparisi marhitehon batu. Artini hatani Tuhan Yesus ijon ay manalaho paundukon diri ni jolmain. Laho merenung-renungkon diri ni jolmain. Hati nurani ni manukun diri ni. Ise nalang mardosa. Tanya kata hati. Sedia halak ay. Nah merasa diri ini sitong, nah merasa diri ini benar, yang lebih baik, umbani halak nalikan. Ise umbana siam nalang mardosa. Bana ma parlobe, ia ma parlobe manggijik marhite batu. Tutu isadarkon ma halak Parisi ay. Manukun bani diri sendiri, sehingga ahana terjadi. Ujung ni bani ayat sia, ya tahun ijon, tapi mamboge ai misiran masedea sada-sada pangituai parlobe gabe tading masa halaksi apa puang-puang ai na jongjong ijai. Gabe sadar masedea bani hatani Tuhan Yesus. Sehingga misiran masedea manadikon Tuhan Yesus. Sada-sada be suruh sedia parlobe membani pangituai ai yang tertua musir mundur teratur. Manadikon Tuhan Yesus, sonay huma puang-puang, ay no kanay namar dosa ay. Dopko siya ya tahon Tuhan Yesus, ipardirgak ma dirini, nini madopaksi, ijado sedia inang, sengdong namanguhumiham, nini ma, sengdong Tuhan, jadi atahon Yesus ma, ahupe seng uhumon kuham, laho maham, ulang benunut ham mardosa, unjon hujanan. Jadi ijon ipataridakon do sikap ni Tuhan Yesus ay sikap nama kahulongi haganupan jolma termasuk jolma pardosa. Ipataridakon do holong ni Tuhan holong agape yang memiliki hati berbelas kasihan hubani haganupan jolma termasuk si pardosa nokan ay. Ijado sedia. Nalahu manguhumiham ay lang adong be. Ahupe ni Tuhan Yesus. Seng uhumon kuham laho maham. Laho maham. On perintah ni Tuhan Yesus. Pesan ni Tuhan Yesus laho maham. Hidup baru ma. Semangat baru ma. Tadi kon ma. Ay mahaganupan. Kahurangan ay. Hidup barulah. Ya Tuhan Yesus ijon patardakon lang manguhumi. Sonay humahita. Yang menjadi teladan hubata ipangindo. Terlebih hubani PA. Seksi bapa bani panorongon. Nagabi temani ijon isobut. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Agar kaum bapa meninggalkan dosa masa lalunya. Dan tidak berbuat dosa lagi.
Setiap manusia pasti ada masa lalunya. Ibagas haposoon, masa sonari, setiap manusia. Nini bani ambilan taon, ipangindo, atap nang sonahape masa lalu ta, apakah masa lalu ta ay indah, menyenangkan, atau masa lalu ta ay ibagas dosa. Haganupan ay ipangindo bani ambilan taon, ase, sirsir hita nini ijon ay manadikon, ulang, ay mamakorjahon dosa use. Ulang manguhumi, on managabi teladan hubata. Ase guluta, manggulu ibagas pengampunan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jangan saling menguhum-uhumi, tapi hiduplah dalam pengampunan. Tuhan Yesus makatahon ampunilah satap hamba dosa ni sedia. Ailang ibu to sedia ahana nabi daheni ai. Jadi kita pelajari ase hidup dalam pengampunan. Nah ase boy mengampuni totu langsada horja na gampangon. Langsada horja na murah on mengampuni halak na melukai, na mambahen borit uhurta. Lang gampang ay. Maningon do imiliki hita hati seperti hati Tuhan Yesus berbelas kasih. Ase boy hita hidup dalam pengampunan. Halak na manggulu ibagas pengampunan, totu boy manggulu ibagas dame. Manggulu ibagas malas nihur. Ase gabe bapa nasirsir mengampuni bapa iparholong mahita haganupan tonai homa bapa nalang manguhum-uhumi. Amen. Martonggo mahita. Nai bata bapa nami nai surga, terima kasih Tuhan na pengatkon hanami bani hatamu bahwasani haganupan hanami jol masih pardosa do hanami ilobe-ilobemu. Langadong hanami nalang mardosa Tuhan. Nalang ongga madabu bagas dosa. Baik dosa masa lalu, dosa masa kini, atap ahapein Tuhan langadong na tersembunyi ilobe-lobemu Tuhan. Salardo ilobe-lobemu. Tapi hatamu pengatkan huban nami, aseboy hanami, menyadari haganupan keberdosaan nami. Kalani ihaholongi hamdo hanami Tuhan, anggora hanami masopotkan dosa nami ilobe-lobemu. Iberi hamdo pengampunan huban nami. Ay hamdo Tuhan nasirsir mengampuni segala dosa-dosa nami Tuhan. Ajari ham homahan nami Tuhan. Asirsir homahan nami manadikon dosa-dosa nami. Ulang nami Tuhan madabu hubagas dosa kesombongan. Dosa yang selalu menyalahkan. Dosa yang selalu menguhumi halak nalegan. Anjah menganggap diri lebih baik humbani halak nalegan. Lebih kudus, lebih pasingan humbani halak nalegan. Tapi tong-tong nami boy paturuhkon uhur nami ilobe-lobemu. Ipengat ham hanami Tuhan. Ase gabe bapa parholong hanami haganupan. Kalani holongmu Tuhan, doma ibere ham huban nami makokop hanami. Palamate ham tarsilang Tuhan. Ajari ham hanami ase imiliki hanami. Uhur, hati yang penuh belas kasihan. Songon hamna mengasihi setiap jolma Tuhan, termasuk jolma pardosa. Ajari ham hanami memiliki hati untuk mengampuni sesama hanami Tuhan. Ase mangguluh mahanami ibagas dame. Mangguluh mahanami ibagas pengampunan. Ase gok malas nihur nami. Gok dame hanami. Ibah na mandalani ari-ari niguluh nami. O Tuhan Bapa nami ni surga pasu-pasu hama hatamu. Na doma ondo suban nami. Bereham tondumu na pasingin. Marhorja ibagas hadirun nami. Ase mampu hanami Tuhan. Laho pasautkon. Rosi makaguluhkon makorjahon. Haroso nihurmu ibagas guluh namion. Asalamin marmulia jana marsangap goranmu. Tuhan pasu-pasu hama hanami haganupan. Pasu-pasu hama Bapa na adong ikuriamu kepes binjeon. Tunai hama kebaktian nami. Kebaktian partonggoan sesi Bapa na adong ikuriamu on. Pasu-pasu hama in Tuhan. Dalam nami laho mamuji paskon pasangap kon goranmu. Tunai hama Tuhan bere hamba nami kesehatan. Malas nihur. Keluarga nami niombah nami haganupan. Ijape ay marianan Tuhan. Pita hubamu doi pondos hanami. Ama Tuhan nama ramotkan sedia. Na menjagai. Na membentengi sedia Tuhan. Na padohkan segala permaraan hulamu sedia. Ay tong-tong sedia ibagas perlindungan na humbamu. Olongatemu Tuhan bani haganupan panginduan namiin.
Parlobe masa sapham haganupan dosa-dosa nami. Asitalupan nami manjalo silayak-layakmu. Ibagas Kristus Yesus, jalo hama tonggo nami. Amen. Puji hita ma Tuhan tah, mari doding haleluya nomor 350 ayat 1 tambah ayat 2 tambah ayat 3. Marsorano tono di Tuhan tai, Gatila kita itulah kami. Saitan dan dosamu sopot konoma, olong doa deli isa sapoi. Marunduk diluhur sopot kon main, pambanu najat apa jungkat mi, ondos kon by Jesus buat diri, tongtong masa diingat pakok ni. Kanihon hatani ihut kon main, ondos kon dirimu pagonggo mani, pangindo may Tuhan tongtong tonduni, pagonggo makorjahon hatani. Martonggo mahita. Terima kasih sembah kono nami hubamu hamba apa nam arianan negeri atas. Bani haganupan hidup pakon holong neotemu huban nami ali Tuhan. Boy hanai marhasa daun ibagas borngin on. Aiman membahen ibadah pertonggoan seksi bapa kuriamu GKPS Binjai. Bapa on mahanami naboy hadir bani panorang on sona HP pandoring konon nami Tuhan nahurang lebih marpanganju maham malas mahurmu alai Tuhan sona dah malai Bapa dia titu pamabamu bani haganupan pakasamanimu gabi boy hanami mangadongkon kebaktian ibadah online pertonggoan Bapa bagas bornginon Tuhan domai tangan hanami hatamu nagabi onjolan ban nami secara khusus ubani hanami Bapa ipangindo ipaingat hatamu ibagas bornginon ali Tuhan atap sonaha penahurang lebih bani persoran nami bani hanami Bapa bani keluarga nami bani persoran nami si ganup ari ase tong-tong hanami ali Tuhan marsi sesapan dosa saling memaafkan saling merindukan asibui marhiteni Tuhan jupah malas nuhur ibagas hadirion nami karena Tuhan ajari ham hanami podahi ham hanami asibotoh kanami marparlaho nadomu hubani harosu nihurmu Tuhan itungkon hanami doh mahaganupan pengurus Bapa GKPS Binjai on ase tong-tong berham huban sidia hasihaton hasadaon
Aseboy huma sidi ali Tuhan marmudu-mudu seksi bapa ikuremuk GKPS Binji on. Jangan nasihol mendalan kon haganupan program nadop isi pekati bani rapat anggota nahinan. Senai hamba Tuhan hubani pengurus harian majelis jemaat GKPS Binji on. Berham hamba tong-tong hubani sidi hasehaton sadaniuhur kebijaksanaan nalah memimpin kuruamu GKPS Binji on. Aseboy hama mardalan ali Tuhan ibagas harosuh niuhurmu. Secara khusus hubani Bapak Situa J. Kadamanik sebagai sekretaris jemaat ikuriamu on, nah sedang melaksanakan tugas negara di Pulau Galang Kepulauan Riau. Berham hama tong-tong khasiatan hubani Tuhan pargoham ia aseboy hama ia ali Tuhan melaksanakan tugas ni ibagas nadiar. Jarah boy se ia mulak hubinji on ibagas parhorasan. Senada hamba Tuhan tonggo kanami boru ni kuriamu ayo boru ni Bapak Situa Arpandamanik nasihol manjalo perpadanan marhajabuan aima sinopa boru namanik pakon tunanganni bani ari Sabtu tanggal 25 bulan Pitu tahun 2020 narohon. Tuhan berham hubani sidia calon pengantin hasehaton sadaniuhur senaya huma agi hubani kedua belah pihak keluarga. Aseboy huma Tuhan merdalan perpadanan in ibagas malas niuhur. Tuhan tonggoh kanawi huma pagori ni kuriamu haganupan naik GKPS Binji on. Pargo ham hanami haganupan ali Tuhan berham hasehaton terlebih mendopakkan COVID-19 on. Aseboy hanami haganupan jorgit ali Tuhan jarah doma hanami Tuhan sihol markebaktian namin ibani gedung gereja on, gedung gereja GKPS Binji on. Tapi haganupan in unduskon hanami mahubamu Bapa, senada humagi haganupan na melayani bagi sebor nginon. Hama na memberi gogo pakon hasiaton hama humana Tuhan na menambahi pas-pasumuh nami haganupan. Aseboy ingabe patambah malas nuhur nami nalahu mandalani guluh nami siganup ari. Senada humali Tuhan ubani hasaman nami Bapa na ibagas nahurang jorgit na ibagas pemulihan aima Bapa Berlin Sembiring Bapak Wendy Seragih berham hama hubani sida tong-tong pangarapan mangguluh pangarapan hambamu aseboy tong-tong sida turun bersemangat lahu mandalani guluh on porini pesidia ibagas nahurang jorgit. Tuhan wedo nasihol sepangindon nami hubamu marhitayon ditonggo nami tapi botoh kamdo haganupan natang si perlunan huban nami haganup marsada-sada alanyai ondos hutanganmu ma jangan bani haganupan pardalan guluh nami pedal Tuhan ondos mau tanganmu agi tokinari dop salpuk kebaktian on nasial mulak manami rumah nami bei hama Bapa maka semani hanami bodoh kam hanami bani haganup permaraan janah boy hanami das rumah nami bei bagas parhorasan. Tuhan buidu haurangan nami buidu pelanggaran nami mangelek kanami hubamu Tuhan salpuk kamain asitalup hanami hondosan ni pasu-pasumu. Terpuji hamba Bapa, jalah hamba tonggo nami ni pondos kanami hubamu. Bagai goran ya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sanggah mendudingon irik putupuhita galanganta dupai ilanjutkon tonggo galangan tonggo ria pakon tonggo pasu-pasu. Puji hita ma Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 310 ayat sada tambah ayat 2.
dan logonian pagati soluki soni maganutiki pajagar panohi ganupan ipardudu Tuhan tanai bata Tubihan ipardudu ganupan hitada sonai gehalayakun ibiri duhoma kalup ada hononta biate itu pama Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih ma haton nami hubamu. Alani holongmu na bagalin nagabe haguluhan nami. Bani panorangon yondoskon hanami do hubamu. Na ipatupu hanamion gabe galangan nami hubamu. Saijalo anjaha pasu-pasu hama galangan namion. Laho pabolakon harajaonmu, pakon pararatkon hatamu i duniaon, gabe hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Riap mahita martonggo, marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubatta. Hamba panami na inogori atas, san mapasing magoranmu, sa Roma harajaonmu, Sai saut maharosu ni hurmu inaguri tongah on songon na inaguri atas bere hamaban nami sedon hagoluhan ari-ari sasap hama dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoma namar dosa dopak hanami ulang hanami bawe ham huparlajoan palua hama hanami humbani pangago ay hamdo si madahara jaon pakon hagogohon apa hasangapon sadokah ni dokahni. Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Idop niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niaten na bata Bapa. Apa parsauran ni tondo na pasing ma. Natongtong makasoma ni hiton haganupan. Amen. Oras. Salam. Oras mau bata ganupan nasongon ting-ting bata ibagas bornginon aima partonggoan nalauro ia dongkon hita do hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 secara online matong ban hita aima naman jabui Bapak Jul Henry Purba ia dongkon hita iga peson iga rejaon Ibuan doding aima Bapak Bayak Perangin Angin, para agenda Bapak Situa Raman Sondamanik, parambilan Pikar Pendeta Longbet Rumah Orbo STH. Naiman hihur nami tuga-tuga ting-ting bata ibagas bornginon. Salam sehat mau bata ganupan. Salam.